backup sa iba eh. Hoy, wala kayo, wala. Group yourselves into 5. Syrup! Syrup kaya! Yan na. Nagkakaalam na, di ba na? Group yourselves into 4. Ang bilis Ah, lang. syrup! Syrup kaya! Group yourself into... One! Layo ha! Layo pa, layo! Into 3! Gago eh. Gago ka talaga. Utsa ka. Then, Yan, maganda ka talikod. Okay. okay, magkakaalaman na dito ha. Group yourself into 2. Ah! Nakita ba? Kayo na pala. Jopet, tara!